saja yang akan memberikan banyak sekali informasi dan juga yang akan menjawab pada sesi tanya jawab nanti. Tapi yang akan memimpin sesi kali ini bukan saya, tapi saya nggak kemana-mana, saya di belakang ngopi. Bapak dan Ibu nanti nunggu ya, nyusul. Kali ini akan ada sesi panel. Panel discussion kali ini tentunya akan dipimpin oleh seorang moderator kita pada hari ini. Dan kali ini Olga juga nanti akan memperkenalkan satu persatu dari para speakers yang akan memberikan informasi dan juga presentasinya. Tentunya saya akan mengundang sekali lagi kepada Bapak Dhani Baskara selaku CEO dari Vexanium. Kami persilakan untuk dapat naik sebagai salah satu speakers dalam sesi panel discussion. And also I would like to invite Mr. Danny Roshandel as Managing Director of High Performance Blockchain HPB. Okay, to come on stage as one of the speakers. Sebelum sesi kali ini mulai, silahkan sekali lagi Anda harus follow dulu untuk akun Twitter dan juga Telegram dari HPB. Twitternya HPB_global dan juga nanti Telegram bisa langsung Anda scan barcode yang ada di depan. Langsung saja kalau begitu untuk sesi panel discussion ini dimulai dan saya serahkan kepada Anda Olga. Silakan. Terima kasih. Honorable guests, distinguished guests, and ladies and gentlemen, welcome to Block Community and thank you for attending this panel discussion session for this afternoon. For introduction, my name is Vincentia Olga. I'm a marketing manager of Tokenwiz. I will serving you as moderator today. Before we begin, I will introduce you to our panelists. Both of them has the same front name. The first is Mr. Dhani Handel, from Managing Director of HPB, and the second is Pak Dhani Baskara as the CEO of Vexanium. How are you, Pak and Mr.? I hope you having enjoyed for today's discussion. And okay, yeah. Today we are accompanied by a translator, so we will both, if I am talking, the translator will talk in Indonesia. So, yeah. For today's topic, today's discussion is blockchain, your trusted learning journey partners to solve problems. Before we begin, let me begin with the first question. So, to know more about the participant insights about this blockchain phenomenon, what is the mega trends as well as the future constraints regarding the blockchain development in nowadays to narrowing the gap between knowing and doing? Pak Dhani, you can start first. You want to translate the question first? Yeah. Oh, okay. What is the mega trends and the future constraint of blockchain nowadays, the narrowing the gap between knowing and doing? Tes. Jadi yang pertama, topik yang akan dibahas oleh kedua panelis ini adalah bagaimana kita menjawab tantangan di masa depan untuk bisa menjembatani apa yang sudah kita tahu, pengetahuan-pengetahuan yang kita punyai, dan kemudian kita bisa melakukan suatu tindakan dari pengetahuan yang kita miliki tersebut. So my answer will be in Indonesia, kan? Okay, kan? Yeah. Saat ini memang blockchain masih dalam tahap early adopter ya. Jadi mostly saat ini yang hadir di sini itu masih early adopter dan memang belum mencapai mainstream saat ini. Walaupun sudah berapa kali mencoba, cuman memang belum sampai mainstream. Ya memang kedepannya ya dari kita juga Vexanium harapannya kita bisa menjadi sebuah jembatan ya, platform blockchain yang bisa menjembatani ke arah mainstream. Jadi memang masalahnya sekarang kan memang pengertiannya yang mungkin untuk ke masyarakat umum, masyarakat luas masih belum terlalu kenapa saya harus masuk ke blockchain, dan mostly mereka masuk saat ini melalui cryptocurrency dulu. Jadi mereka lihat Bitcoin harganya naik, jadi mereka beli coba lalu mengenal blockchain. Jadi memang tantangan selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa mengenal blockchain tanpa mengenal Bitcoin terlebih dahulu. Ini sebuah tantangan yang mesti kita sama-sama selesaikan gitu. Maka dari itu kan kita dari Vexanium kita mencoba membangun berbagai macam aplikasi dan berbagai macam dApps. Jadi user-user yang ini bisa langsung mengenal
tanpa mungkin nggak tahu ini ternyata pakai blockchain gitu. Jadi memang untuk adopsi kedepannya memang akan seperti itu. Ya. Or Mr. Denny? I think this question can be tangled from different perspectives. So if we're looking at from a technological perspective, I think the trend is to provide enterprise solutions, provide middleware solutions. So I think one of the biggest challenges that we have had for many years in the blockchain industry is that we were developing blockchain technology and we were building the apps, but we cannot really combine it to traditional businesses. So we have to create interfaces that allow us to connect in with traditional businesses, traditional organizations, and the new technology that we have. So that's from a technological perspective. I think that will be the trend going forward. We are focusing on that at HPB, but also, for example, you see other projects like Chainlink who have really grown tremendously thanks to providing such solutions in the market. Jadi dijelaskan bahwa untuk bisa menjembatani kebutuhan tersebut adalah bagaimana caranya blockchain ini dapat diterapkan dalam industri-industri konvensional melalui interface yang ada. Jadi tidak hanya dalam apps yang sudah ada saat ini, tetapi ada interface yang bisa menghubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi konvensional. And I think another angle that we can look at this question is from a market perspective, and this is really localized. So if we, for example, would look at the United States or in Europe, the market development is different. I think typically, on average, enterprises, organizations are relatively more educated about it, so they've already started adopting blockchain solutions in those markets. But then, for example, if you go to places such as South America or Southeast Asia, people are just starting to get familiar with crypto. Maybe they're seeing it as an investment. There's not so much development going on yet. So the development trends from that perspective are a bit different. Jadi yang kedua, selain dari analisa teknis, juga dari analisa pasar, analisa market, yang mana kita harus melihat kondisi ini sebagai kondisi regional di satu daerah tertentu, yang mana kita tidak bisa membandingkan kondisi di Amerika sana misalkan, yang mana industri ini sudah menjadi satu hal yang sangat familiar bagi kebanyakan enterprise. Namun di Asia Tenggara seperti di Indonesia, hal ini masih dianggap sebagai satu investasi saja, tanpa masih belum bisa diintegrasikan dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, perkembangan ini memerlukan waktu untuk bisa berkembang ke tahap tersebut. So that many challenges that we have faced as an industry player, that did you see this challenge as an opportunity or as a threat? Like, how do you see this? How do you facing this challenge to keep moving forward in this industry? Maybe with you, sir. You can start first. Maybe, Topik berikutnya adalah bagaimana kita melihat kondisi ini dan bagaimana kita bisa menangkap sebagai sebuah peluang di masa depan. I think there are many challenges facing our industry today, but I like to look at those as opportunities, because I think we go through different phases in development, and I think in each phase, yes, we have certain challenges, but there are plenty of opportunities as well. So in the beginning, in the blockchain industry, it was perhaps unregulated, and a lot of people look at the negative aspects of that, but I look at the positive aspects, where I feel, it's an unregulated space, so we are free to move, we are free to experiment with the technology, we are free to try different things. Now we have seen that certain parties have abused this, so there have been projects in the past that were scams, or they have stolen some investors' money and they have not really delivered what they promised. And now there's some regulation coming in, it's being steered in the right direction, and that provides new opportunities because institutions are recognizing our industry, they're recognizing the potential benefits, and enterprises are also recognizing it. So that creates a new stream of opportunities, and I think if we are flexible enough, if we can constantly adjust ourselves, we can always seize those different opportunities that are out there at different moments. Kita melihat di tahapan-tahapan perkembangan, tentunya semua mempunyai tantangan
dan juga kita bisa menganggap tantangan ini sebagai satu peluang. Sebagai contoh, ketika di tahap-tahap awal seperti sekarang ini masih banyak sekali hal-hal yang belum diregulasi, sehingga meskipun itu belum diregulasi, ada orang yang menangkapnya dari sudut pandang yang negatif, tetapi beliau menganggap ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat, untuk bisa berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Namun di prakteknya juga terjadi kejahatan-kejahatan atau seperti pencurian dan lain sebagainya yang terjadi. Nah, setelah industri ini diregulasi oleh otoritas, maka tentunya hal-hal tersebut bisa berkurang dan juga hak-hak dari pengguna akan lebih terjamin. Dan ketika kita memasuki satu era yang baru yang mana bidang ini sudah diregulasi oleh otoritas, tentunya kita juga mempunyai kondisi yang berbeda, dan ini juga merupakan satu hal yang kita anggap sebagai sebuah peluang. Yeah, I'm agree with you, Mr. Denny, to see this challenge as opportunity. So how about you, Pak? Ya, sama. Saya juga lihat ini sebagai sebuah peluang besar ya. Jadi memang ini kan masalah habit, masalah kebiasaan. Dan ini juga sama seperti like e-commerce 10 years ago, sama juga di Indonesia juga usernya juga around 1 million, tapi sekarang kan everybody purchase on digital. Ya, on e-commerce. Sama sekarang di Indonesia juga terjadi seperti itu. Jadi saat ini memang kita lihat challenge ini, masalah-masalah yang kita hadapi ini menjadi sebuah opportunity yang besar di masa mendatang, dan ini nggak lama lagi kita lihat akan ada tipping point yang mungkin instansi besar seperti yang Facebook dan kawan-kawan, mereka akan startup-startup itu akan mulai masuk ke industri ini, dan ini akan mengedukasi lebih banyak orang. Jadi saat ini bagi kita semua yang masih dalam early adopter ini dalam kondisi yang sangat baik saat ini, kita tinggal tunggu dalam waktu dekat itu akan mulai ada pergerakan-pergerakan yang baik, dan mungkin akan banyak orang-orang baru yang akan masuk ke dalam industri ini. Seperti itu. So for the next question, according to your point of view, how blockchain can be used for Indonesian development as in this year and the next 20-30 years and after that? How do you feel about that? Topik berikutnya adalah bagaimana para narasumber ini melihat penerapan atau penggunaan blockchain khususnya di Indonesia dalam waktu-waktu mendatang. So first of all, I would like to say that I'm not an expert on Indonesia or the Indonesian market. But what I have seen in Indonesia is that there are a lot of people that are unbanked. So a lot of people don't have access to financial services here. And I feel that cryptocurrencies in markets like Indonesia can tailor to that need. That is one aspect. And I think in general, it can also enable aspiring entrepreneurs to start building a business. I think that's the biggest strength of cryptocurrencies, that we are not bound by middlemen, which are basically inhibiting us to set up a business. Nowadays, you can set up your own project, raise funds for it, and execute on that without fulfilling to the requirements from a venture capital company, for example. And I think that's the biggest strength, because if you look at purchasing power, for example, in Indonesia compared to like the United States, it's going to be vastly different. And so there are plenty of people, I'm sure, in Indonesia who would like to set up a business, but don't have access to the capital. And I think cryptocurrencies can tailor to that need. Yang pertama adalah kita melihat banyak sekali orang penduduk di Indonesia ini yang masih belum terjangkau dengan fasilitas perbankan. Oleh karena itu, ini adalah satu market, satu peluang yang sangat besar bagi blockchain untuk bisa berkembang. Dan yang kedua, ini akan mendukung pengusaha-pengusaha atau entrepreneur-entrepreneur baru di Indonesia, yang mana mereka mempunyai keterbatasan akses untuk permodalan secara konvensional. Di sini dengan diberikannya peluang untuk mengumpulkan dana, dengan dibukanya peluang untuk bisa membuat proyek-proyek baru, maka akan mendukung pertumbuhan dari entrepreneur-entrepreneur di Indonesia di masa depan. Ya, kalau saya lihat memang Indonesia ini sebuah pasar yang besar ya. Jadi dari jumlah penduduk juga 260 juta lebih, dan memang ini blockchain kedepannya mungkin bisa sangat besar di Indonesia.
Jadi karena kita lihat juga di Indonesia benar banyak sekali yang masih unbank, dan yang kedua memang Indonesia adalah negara yang tercipta desentralisasi, terdiri dari berbagai macam pulau, dan solusi-solusi blockchain ini kedepannya akan banyak sekali digunakan di berbagai industri di Indonesia. Mungkin juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin berusaha, ingin berbisnis tapi mereka tidak mendapat akses dari perbankan, mungkin melalui blockchain ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk menuju ke sana. Dan juga di sini juga kan di blockchain banyak sekali kita bisa create produk ya di app di mana, dan itu aksesnya bisa di seluruh dunia, borderless. Jadi ini bisa jadi sebuah harapan baru untuk masyarakat Indonesia bagaimana dia bisa berkembang di industri ini. Jadi sebenarnya masih banyak sekali peluang untuk Indonesia saat ini. Okay, thanks for the answer. Like you come to Indonesian market with collaborating with Indodax. What is your next plan and for Indonesia community in blockchain in cryptocurrency industry? And for you, Pak Dhani, what is your hope the development of Indonesia community in blockchain industry? Topik berikutnya adalah langkah kerja sama apa setelah HBB ini masuk ke Indonesia, bekerja sama dengan Indodax, dan juga bagaimana langkah-langkah untuk bisa memperkenalkan ini di masa depan. We feel that listing on Indodax was really the first step for us to enter the Indonesian market. Now, having come here for the second time in Indonesia and having spoken with many people, we have noticed that development activity is not as active as we expected it to be. But we really see that as a opportunity, because we think it provides us with an opportunity to set that up here in Indonesia. That, for example, we could set up incubation spaces where we can invite aspiring Indonesian entrepreneurs to help build applications making use of blockchain technology. We have also spoken with some traditional companies in Indonesia, and we have noticed that they have strong interest in blockchain. So we would like to partner with them and perhaps help them build those new solutions. And these can be enterprises here in Indonesia, can also be government institutions. So definitely for us, the road moving forward is establishing more connections, building out the developer platform for Indonesian people. And we will definitely come back here more often, organize events, and work with local companies to expand in this market. Kedepannya kita akan menjaring lebih banyak kerjasama dan juga mengadakan lebih banyak kegiatan dengan organisasi-organisasi setempat, seperti kita membuat pusat inkubator untuk para pengusaha-pengusaha baru. Kita juga akan bekerja sama dengan pemerintah, dan juga kita akan memperkenalkan diri kepada perusahaan-perusahaan yang sudah ada untuk bisa menjalin lebih banyak kerjasama, dan juga kita akan lebih sering datang ke Indonesia. Kalau dari kita memang bekerja sama dengan Indodax ini merupakan sebuah hal yang sangat bagus ya, karena memang seperti kita tahu bahwa mostly hampir semua user cryptocurrency itu ada di Indodax. Jadi dari cryptocurrency di Indonesia itu ada di Indodax, dan kita Vexenom sendiri kita mencoba untuk memberikan edukasi ya, terutama blockchain ya kepada masyarakat Indonesia, karena memang kita basicnya blockchain untuk Indonesia. Jadi edukasi blockchain dan teknologi ya, harapannya memang tidak semua user Indodax itu tertarik dengan teknologi, tetapi kita mencoba untuk menerangkan secara tidak langsung mereka merasa mendapatkan edukasi baru mengenai blockchain. Dan yang kedua, memang setelah ini kita juga mulai starting dari edukasi dari kampus ke kampus dan mencari berbagai macam developer agar mereka bisa mampu mendevelop berbagai macam aplikasi berbasis blockchain dan mendapatkan user-user baru di luar user-user berbasis cryptocurrency. Yeah. Okay, so we are nearing the end session of the session. Do we have time for Q&A? So we will open for Q&A session. If you have some questions to our panelists today, please raise your hand and state your question. Kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya sekarang untuk para panelis yang sudah di depan. Mungkin tadi sudah mendengar sebelumnya dari session sebelumnya, mungkin Vexanium dan HBB. Kalau masih ada yang mau ditanyakan kembali.
Tidak ada? Oke, so jadi kita akan menutup sesi kali ini. Thank you for you to coming to Surabaya and Pak Dhani to coming to Surabaya, and we are ending this session now. I hope it will be beneficial for all of us. Once again, and good afternoon. Thank you. Baik, terima kasih banyak. Itu dia sesi untuk panel discussion kali ini. Terima kasih Olga yang telah menjadi moderator kali ini, dan juga thank you very much for being panelist, Mr. Dhani Roshendal dan juga Bapak Dhani. Silakan Anda bisa kembali ke tempat Anda ke sesi berikutnya, karena ini merupakan one day seminar. Jadi banyak sekali informasi yang memang harus Anda serap dengan baik. Jangan lewatkan satu sesi pun dari para speakers yang telah kita hadirkan di event Blog Community kali ini. Langsung saja, ini dia untuk sesi yang akan dibawakan oleh Tokenwiz, yang akan disampaikan oleh Miss Zoe from Tokenwiz representative. So please give a round of applause for Miss Zoe from Tokenwiz representative. Okay, thank you everyone. Thank you for staying. So my name is Zoe, and I have been staying Kripto. Beliau sudah tinggal di Jakarta selama lebih dari 3 tahun dan hari ini senang sekali bersama dengan kita. So on August the 25, the 10-year noted yield dropped to its lowest level since July the 2016. And the bond market participants said they were increasingly worried about the economic outlook that caused by the US-China trade war. Akhir-akhir ini terjadi satu Investor to invest in Bitcoin, and as the Chinese yuan fall and in the value due to the factor like on the going trade war with US, there are signs that the local are increasingly moving fund to the Bitcoin. Tetapi hal ini membuat banyak sekali investor di Tiongkok tersebut seiring dengan turunnya nilai dari mata uang yuan untuk beralih berinvestasi ke Bitcoin. So in conclusion, the world current macroeconomic situation does not look optimistic, and so which caused the investor avoid of the unnecessary risk, and then also it caused more investors choose cryptocurrency to preserve and secure their assets, which Mr. Oscar before also mentioned about that. Sebagai kesimpulan, maka akibat dari kondisi makroekonomi yang kurang baik, investor cenderung takut untuk mengambil risiko sehingga mereka beralih ke investasi cryptocurrency untuk mengamankan aset mereka. But in investing the digital asset, it also have a lot of problems. And since last year, there are a lot of people, they lost so much of their money, and then they don't really know how to invest. And then it's really hard for the individual player to choose the right, the right projects, the right coins, and that they don't know how to evaluate it, which is the individual players, they don't have enough ability to read and evaluate the value of the cryptocurrency. And then because in digital asset there are a lot of factors that can cause the market fluctuation, and it have the extreme risk for the individual players. So those are the 3 main points that our individual investors face now. Namun demikian, apabila kita beralih ke investasi blockchain atau cryptocurrency sebagai investor-investor perorangan, maka sangat sulit bagi kita untuk bisa memahami mana produk yang tepat dan juga bagaimana kita mengevaluasi perkembangan nilai tersebut, karena hal ini merupakan satu hal yang sangat kompleks. Now I want to ask a simple question for all of you that's sitting here. Who earn money in cryptocurrency market? If you earn money, raise your hand. I want to see how many people earn money in the cryptocurrency market.
Siapa dari kita yang sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency? Bisa angkat tangan. Please raise your hand if you earn money. Yang Okay. mendapatkan keuntungan bisa angkat tangan. So I think it's less than 20% of the people raise their hand. Ya, jadi jumlahnya kurang dari 20%. So Tokenwiz is here to help our individual user to solve the problem. Disinilah tujuan dari kehadiran Tokenwiz untuk bisa memfasilitasi investor perorangan. So Tokenwiz is focused on AI and blockchain, and our core member are come from the world leading internet companies such as Netflix, Alibaba, Tencent, and iFlyTech. So Tokenwiz mainly separate into two sectors. The first one is Tokenwiz application. The second one is Tokenwiz finance. For the Tokenwiz application, it's for the individual user. We call it the entrance of AI-driven digital assets investment, which we collect more than 3,000 different tokens worldwide, and then we do the analysis, we do the, so it's your smart assistant of the cryptocurrency. So for the Tokenwiz finance, we provide users with professional large value asset management. Ada dua bidang usaha utama untuk yang mereka jalankan untuk kita. Yang pertama adalah aplikasi Tokenwiz, yang mana ini ditujukan bagi investor perorangan sebagai sebuah asisten pribadi yang menyediakan lebih dari 3.000 jenis token. Dan yang kedua, untuk mengelola investasi dalam jumlah besar, mereka juga mempunyai Tokenwiz Finance. So before I go more detail about what's Tokenwiz application and Tokenwiz finance about, I would like to explain of you about our vision for Tokenwiz. So we are aiming to be the global influence portal of digital asset investment. So we provide the professional, intelligent, efficient data products, investment tools, and data financial derivatives. And for the team side, we try to build up the first-class AI finance and operation elites team, because we believe in the future it will be a complex talent of people. So not one people only in good at one area. It's a combination. Visi dari Tokenwiz ini adalah bagaimana mereka bisa menjadi satu portal untuk bisa digunakan oleh banyak orang sebagai satu cara untuk melakukan investasi, dan juga mereka menyediakan tim khusus yang akan menganalisa dan mereka akan bekerja secara terus-menerus untuk mengembangkan hal tersebut. So here is our current operation data. So we have registered user for 700,000. For application installation quantity is around 400,000. Daily active user around 25,000. Market data report, which is each month we provide 2 market data report for our user, for our investor to see. And we have more than 50,000 of our community members. Kita bisa lihat bersama-sama mereka mempunyai 400 pendownload untuk aplikasi mereka dengan jumlah user terregistrasi lebih dari 700.000 dengan pengguna aktif setiap harinya sekitar 25.000 user. So let me give a brief explain about the Tokenwiz history. Basically, we launched our first application on last year on 2018 on February, and then we on October 2008. The international version of Tokenwiz went to Indonesia and then become the first digital asset AI-driven investment tools for our investors. And since this year, we collaborate with Indodax, which we are the Indodax product cooperator. Jadi sejarah didirikannya perusahaan ini, Tokenwiz didirikan di awal tahun 2018 dan di awal tahun 2019 mereka sudah bekerja sama dengan Indodax untuk memasarkan token-token mereka. In the future, you will see us more. Okay.
So now I'm going to give a more deeper description about our Tokenwiz application and Tokenwiz finance. So about the Tokenwiz application, we have the complete coin information, and we're covering all the news regarding to the coins, selected 3,000 coins to analyze this. So basically, after you have Tokenwiz application, you don't have to search for all the news for the crypto that you are investing in, since we already connect all the information. Second, we provide this deep map coverage. You might be confused what is deep map coverage about. For example, like in this picture, ETH, you can see we separate ETH and then it have the connection with the different three parts, which is coin, person, and organization. So when you click each of the little circle, you will get information of that part. So in a one graph, it will be really easy for you to get a brief understanding of this project, what technologies they are using, their team, their creator, and the investor. We also provide a multi-dimensional diagnosis, which we're providing the deep review and calculation by of a coin by given score for five deciding aspects, which is from the coin fundamental part, technical part, sector, news, and funding aspects. So what is fundamental part? Fundamental part is like, for example, their team, who created. And then for technical part, maybe sometimes they upgrading their technical system. They create more code, more service, and then from different sectors, news. So basically, we're monitoring all these five parts of the token that we use the big data and AI to drive our analysis. And from here you can see, we actually give our investor the advice. For example, Bitcoin right now is good for a long-term investment or a short-term investment. So on our application for each of the token, you will see all the analysis and then you will see our suggestion. Ada 3 bidang utama yang akan ditampilkan untuk kita semua di Tokenwiz application. Yang pertama adalah mereka mengumpulkan berita-berita dan artikel-artikel secara lengkap tentang lebih dari 3.000 jenis token yang mereka sediakan, sehingga kita cukup membaca dari aplikasi mereka untuk mengetahui semua informasi yang terbaru. Dan yang kedua, untuk setiap jenis token yang mereka sediakan, mereka mempunyai sebuah deep map coverage atau hal-hal lengkap yang berkaitan dengan token tersebut, seperti produk token itu sendiri, seperti orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berada di manajemen, dan juga organization atau investor-investor yang berada di balik token itu ada siapa saja. Dan berikutnya, topik yang ketiga adalah mereka menyediakan analisa berdasarkan 5 faktor penentu untuk bisa memberikan saran bagi kita semua untuk setiap jenis token. Mereka memberikan nilai saran apakah token itu cocok untuk investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang, dan mereka memberikan nilai dan juga analisa untuk kita bisa memberi pertimbangan. So on our Tokenwiz application, we also provide the real-time monitor, which is we provide the 7 times 24 hours of the market monitoring, not only including the price, fundamental, and the news monitoring, but also we have the professional screening of 10 real-time factors of the coin. So these 10 real-time factors are very important because it deeply related with the coin's price. So for example, they are the volume of the transaction, they are the up and down of coin price, they are the large transaction address when it's moving, and then they are the media attention, and then they are technical part, maybe they change it. So all these 10 factors that actually affect the price, but it will be really, really hard for our individual player to do the monitoring without the tool. So we also provide a programmed customized trading signal for the user to do the transaction. So on the picture you can see the one example. This is the Bitcoin, for example. So you can set like
our application will remind you when Bitcoin, for example, reach 12,000, and then it will also remind you when it drops. So you can do your own monitoring setup, which will help you, to aware. So you don't have to monitoring it yourselves. Jadi di dalam aplikasi mereka mempunyai fitur untuk memonitor harga-harga dari koin tersebut setiap saat, 7 hari dalam seminggu, dan mereka juga memberikan 10 alat analisa untuk masing-masing jenis koin, yang mana ini tentunya sangat bermanfaat karena apabila kita adalah investor perorangan akan sangat sulit bagi kita untuk mengumpulkan analisa-analisa tersebut sendiri. Dan yang ketiga, mereka akan memberikan tanda atau memberikan signal bagi pengguna untuk bisa menjadi pertimbangan apakah sekarang sudah waktu yang tepat untuk melakukan transaksi sesuai dengan harapan kita. Yeah, so those are the main service that we provide freely to our users on our application. And for today, if you download our application, you'll get 3,000 BZH for token airdrop. So our application is available on Google Play. Yeah, and then maybe soon in the future will be listed on Indodax. Jadi, so the token you can, it can. Apabila Anda berminat, Anda bisa mendownload hari ini dan ada diberikan 3.000 token ya, ada diberikan 3.000 token. 3,000 BZH. Oke, untuk kita semua. Jadi Anda bisa download di Android, Google Play Store. So now I will give a brief explanation about our Tokenwiz Finance. The first one is our robot advisor. It basically we provide a consulting service for our user by using the data analyze tool, AI trading models, market data for the third-party professional teams. So we use the multi-factory analyze, complex multi-arbitrage, and other programming strategy to achieve low risk and high return investment. And in our own fund, we use this, and then we currently use the real-time back testing our reach, and we reach around 12% of monthly returns. And we actually also provide our user some offering the multi types of the options and professional like this. For example, like this. And then we will use the intelligent analysis of the risk preference, and we give the recommendation for our users of different funds. So from here you can see we carefully select the trusted strategy, and then those are the funds. Fitur mereka berikutnya adalah mereka mempunyai robo advisor, yang mana analisa otomatis ini dibuat untuk dapat meminimalkan risiko dan juga untuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dan analisa ini juga mereka gunakan sendiri untuk mengelola dana perusahaan mereka, dan hingga saat ini mereka telah berhasil mendapat keuntungan sebesar 12% dengan menggunakan metode ini untuk dana perusahaan mereka sendiri. Dan selain itu, mereka juga akan memberikan saran-saran untuk investasi yang tepat bagi kita. The next, I will explain to you about our API hosting, which we believe this will be the future trend for our individual players. So in the future, there will be less individual players. They invest the crypto by themselves, they trade it by their own. Instead, they will do the API hosting, since in the future there will be more giant organization join. So this industry will be more mature. So beliau percaya bahwa kedepannya akan semakin sedikit orang yang melakukan perdagangan sebagai investor-investor perorangan, karena nanti akan ada pemain-pemain besar yang semakin lama semakin bertumbuh untuk bisa membantu mereka mengelola investasi mereka. So what is API hosting? So it is a trade agreement between Tokenwiz, which is from us, and our users. So when
the investor provide the API key of the exchange account to Tokenwiz platform, and the account will be operated by our senior professional trader. So what's the API key, for example? So the main point about this is you always can keep your crypto asset in your own account. For example, you use Indodax to trade, and then all your crypto is inside the Indodax wallet. With the API hosting, you can always own your cryptocurrency, and then the money is inside your wallet. What we need is the API key, which is you give us the right of trading. So we only have the right to help you to make the decision of what currency you're gonna buy. So we help you to do the trading. Apa itu API hosting? Yang mana fitur ini memungkinkan bagi investor untuk bisa tetap menyimpan investasi mereka di dompet mereka. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai wallet di Indodax, maka dana tersebut akan tetap berada di Indodax, dan dengan kita membuat satu perjanjian API dengan Tokenwiz, maka Tokenwiz ini akan mempunyai kuasa untuk mengelola sebagian dari investasi kita sesuai dengan isi perjanjian tersebut, dan Tokenwiz akan mengelola investasi tersebut melalui profesional trader mereka, dan kita akan tetap dapat menyimpan investasi kita di wallet Indodax. Okay, so the benefit, the good part of the API hosting is first, it saves your time and energy. With us, we have the 24 hours of monitoring market price, and the hosting program automatically execute without any mutual operation. Second one, we have the controllable risk, which through the reliable risk control mechanism, avoid large loss caused by the unpredictable market condition. Third is we have the increased value. We can help you to increase the revenue by flexible trading strategies, which we have the excellent trader, and we adopt a flexible strategy to increase the revenue within a certain risk range, which later I will explain to you why in our API hosting we have the limit, like your risk is very limited. Ada 3 keuntungan untuk menggunakan fitur mereka. Yang pertama, karena mereka bekerja secara otomatis setiap saat, maka kita tidak perlu menghabiskan waktu kita. Dan yang kedua, mereka mempunyai metode untuk mengontrol risiko yang ada, dan dengan berbagai teknik yang mereka terapkan, hal itu dapat meningkatkan potensi dari pemasukan yang kita dapatkan. So basically, this is our risk control mechanism. So we have the intelligent program monitoring of the market price for 24 hours. This is the first part. So we separate it into 3 sectors. First one is the program. Program, 24 hours, market monitoring. Second one, our professional trader will maintain the program and make strategy adjustment to flexible respond with the market change, which our professional trader will build up our flexible and more professional strategy in doing the trading. Third, we have the stop loss lose setting, which the program is set up with the automatic stop loss trigger and protect users' assets in extreme price drop. For example, one day when you're sleeping, and then in US there's some news and which caused your token drop rapidly, but because you're sleeping, so you don't know about it, so you lost some money, and then when you realize it, it's already too late. And when you're planning to sell it, it's already loose, so you're waiting for it to go up. But with us, we have this stop lossing setting, which is automatically, so even you're sleeping, don't worry, if it drops like rapidly, we will have this stop losing setting. Ada 3 alat andalan utama untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah program yang
bekerja secara terus-menerus, dan yang kedua mereka mempunyai tim traders yang sangat berpengalaman untuk bisa melakukan penyesuaian dan juga melakukan update terhadap program tersebut sesuai dengan kondisi dari market. Dan yang ketiga, mereka mempunyai sebuah fitur untuk bisa meminimalisir risiko kerugian yang ekstrim, karena apabila nilai sebuah token turun hingga batas tertentu, mereka akan secara otomatis menghentikannya dan menjual untuk mencegah nilai kerugian yang terlalu besar. Yeah, so in conclusion, Tokenwiz have the complete risk control mechanism to protect your crypto assets. Jadi Tokenwiz secara keseluruhan mempunyai alat yang komplit untuk bisa melindungi aset kripto Anda. So here is the more detail about how to do our API hosting. First one is to learning of hosting detail. So you need to make sure all the detail on the contract, such as the hosting time. So when the investor sign the contract with us, we will have the hosting period. For example, it's 3 months, and then the hosting amount, for example, is $2,000 US, which is very little. And then second, we need to reach an agreement, which Tokenwiz and the user reach agreement about the API hosting. Third one is Tokenwiz start hosting. So after the user apply for the API, Tokenwiz start to host the user's assets according to the agreement. And during this progress, you don't have to worry that your coin will be taken by us. We will not. So all the token is forever in your wallet. So the API only require the trading right, do not need to withdraw the currency authority. Fourth, we need to settle the accounts, which after the hosting period, after finishing each of the hosting period, Tokenwiz will stop the service within 3 working days, and we will review and summarize the user's account during our hosting period. And the user can choose to extend their API hosting or stop it. So from here, for the service fee, it's into the revenue. So for example, you invest in $1,000 US, and then in that month your profit is $200 US. So at the end of this month you'll get $1,200 US. But from Tokenwiz side, we will, for example, charge 30% of the profit per fee, which is in this 200 we charge 30%, so it's around $80 US. So the end of the month you get 1,120. Dan kemudian mereka akan mulai mengelola investasi kita hingga pada akhir dari periode tersebut, maka mereka akan memberikan laporan terhadap nilai dari investasi itu, dan juga fee mereka akan diambil berdasarkan keuntungan yang diterima selama periode tersebut. Jadi mereka sebagai contoh akan mengambil 30% dari keuntungan yang Anda dapatkan dari nilai investasi. Yeah. Right now, this API hosting we already started in China for around 3 months, and our revenue is around 30% per year. Jadi hosting ini sudah dimulai selama beberapa bulan di China, dan selama ini mereka berhasil membukukan keuntungan sekitar 30% per tahun. That's all. Thank you. We believe blockchain is the future, and let's work hand in hand. And we special thank for Indodax and HPV to organize this event, and we special thanks Mr. Oscar to give us the opportunity to present here. So if you're interested in us, you can follow our Instagram, or you can contact us through WhatsApp, and then in the middle is the Tokenwiz application download code. Thank you, terima kasih. Have a nice afternoon. Thank you very much. Please remain on the stage, Ms. Zoe, because I would like to invite, before I will invite Mr. Oscar to give the token of appreciation. First of all, is there any question to Ms. Zoe about Tokenwiz?
Is there any question? Apakah ada pertanyaan? Oh, ada di sebelah. Oh, 2 pertanyaan. Baik, 2 pertanyaan saja untuk kali ini. So, Miss Zoe, there are 2 questions from the audience. Selamat siang ya. Saya tanya Indonesia aja ya. Begini, lagi tadi Anda bilang bahwa di dalam situ ada program yang untuk 24 jam memonitor ya. Itu apakah programnya itu ditradingkan? Jadi kita misal saya invest $1.000, kemudian secara otomatis ditradingkan oleh Wiz ini gitu, atau bagaimana? Ya, apakah semacam EA gitu? Jadi saya tinggal terima nanti hasil bersihnya, misalnya setiap bulan bisa dapat return berapa persen seperti itu. Terima kasih. So the question is, will the application automatically do the trading? Is that asking the API hosting or asking about our Tokenwiz? Yang ditanyakan itu untuk aplikasinya atau untuk hostingnya, Pak? Sebetulnya sih saya mau tanya tentang itu ya, tentang yang tentang yang tradingnya tadi itu loh. About the Apakah, trading. You're asking about API hosting, right? No. No. So you're I asking asking about The app. trading market. Okay. So this one is we provide the monitoring, but we will not help you do any trading. So it's just like your advisor, your consulting advisor, and then you can see from our analysis, and then you can set up your own monitoring. So it will remind you. It will not help you trade. For your trading, you will still trade on Indodax or like that. Saya kira dia membuat program untuk mentradingkan sekaligus. Ya, Okay, so thank you. he asked whether you can have a program to help him doing the trading. Oh yes, for the API hosting is the program that help our user to do the trading. So we get the API key from your own wallet, for example, in Indodax. And then we will help you to do the operate, and you can see from the system like 7 days your revenue is around how much, and then this is we have a period of hosting. So you will sign an agreement, and then your maximum of your risk is you lost 10%. So the maximum risk for API hosting project is 10% from your side. Yeah. So more than 10%, if you lost, we will cover that. Jadi apabila investasi Bapak ingin dijalankan oleh Tokenwiz, maka Bapak harus mempunyai perjanjian API dengan Tokenwiz terlebih dahulu. Thank you. Saya bantu translate ya sedikit ya, karena agak complicated. Jadi gampangnya sebenarnya Tokenwiz itu menyediakan fasilitas robot trading, Mbak. Robot trading, terus kemudian API tadi yang dimaksud dari Miss Choi itu adalah API-nya Indodax. Jadi trade API-nya Indodax itu dimasukkan ke dalam Tokenwiz. Kemudian Tokenwiz nanti ada sistem robot yang membuat apakah tradingnya itu di harga berapa, lain sebagainya. Tapi sekali lagi Pak, ini namanya robot trading ya, nggak tahu kadang-kadang untung atau rugi. Kalau yang jualan kan saya bilangnya untung gitu Pak. Ya, tapi itu kembali dari resiko masing-masing. Tadi yang dikatakan Tokenwiz itu kan dia jadi ada ngeset program kira-kira kalau memang rugi sampai berapa banyak yang siap Bapak tanggung gitu. Jadi kalau memang ruginya sampai berapa banyak terjadi, programnya stop. Tapi kalau untung ya programnya continue gitu Pak. Ya. Tapi sekali lagi Indodax tidak ada hubungan dengan Tokenwiz. Masalah robot trading ini resiko ditanggung masing-masing penumpang ya Pak ya. Terima kasih. Iya, sebetulnya itu yang saya tanyakan Pak, gitu. Jadi misalnya ini kan resikonya kan 10%, dia kan otomatis close gitu ya. Nah, saya menanyakan dari Wiz ini, kira-kira bisa menggunakan robot itu 1 bulan bisa dapat revenue berapa persen? Itu sebetulnya yang ditanyakan.
Kalau dari presentasi yang tadi saya lihat sepintas itu adalah dia bisa mengatakan dia mencapai 12% per bulan, atau kemarin tahun lalu katanya sampai 30%. Tapi itu kan performa masa lalu, Pak. Kadang-kadang performa masa lalu tidak bisa jadi ukuran performa masa depan gitu, Pak. Siapa tahu Bapak lebih untung atau siapa tahu Bapak lebih rugi gitu, Pak. Jadi betul, Pak. sekali lagi kalau untung atau rugi jangan disalahkan Indodax, Pak. Ya Pak, thank you Pak. Untuk berikutnya, silakan. Thank you, Mr. Oscar, for translate. Hello, good afternoon. I'm Andreas from Surabaya also. I think Mr. Oscar have explained very well about your API hosting, but one thing that I don't find in your explanation is your fee structure. Your API hosting fee, is it, you said it's cut from the revenue or the profit that made from the robo trading, right? If the result is loss, how about the fee? Is it still flat or cut from some algorithm? Thank you. Actually, for the fee part, we still discuss about it, because actually in China, our minimum for the customer client that use this service is more than $20,000 US. So we only help the bigger player. But Indonesia part, we are thinking about lower it, so maybe it's $2,000 US or a bit more. So, but you don't have to worry about that. If it's going to loss, I think for the service fee will be very little or it will be free, because we really have a really good system, which we know it will go well. So right now in Indonesia, it hasn't launched yet? Yes, Indonesia is the first time we mention about it. Okay, thank you. Thank you. Jadi dijelaskan apabila sampai mengalami kerugian, maka fee dari mereka itu sangat sedikit sekali dan mendekati nol. Okay, thank you very much for Ms. Su. Thank you for translating. Thank you very much for the presentation and also the answers. And once again, for the token appreciation, I would like to invite Mr. Oscar to give the token appreciation as the speakers for today's event on blog community. This is the token appreciation delivered to Mizo from Tokenwiz representative. Please give a round of applause for this moment, ladies and gentlemen. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk penjelasan dan juga informasi yang telah diberikan dari Tokenwiz. Thank you very much Mizo for coming to Surabaya, Indonesia.